দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের পক্ষ থেকে টিটাগড়ে আয়োজিত হল 21শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা 144/1 সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা 122। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের পক্ষ থেকে টিটাগড় টাটা গেটে আয়োজিত হল 21শে জুলাই শহীদ স্মরণে ধর্মতলার সমাবেশের সমর্থনে প্রস্তুতি সভা। এই দিনের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠ সেলের সভাপতি বিবেক গুপ্তা, রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান নির্মল ঘোষ, বরানগর বিধানসভার বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি অমিত গুপ্তা, সহসভাপতি তাপস ভগত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এই দিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি বিবেক গুপ্তা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বক্তব্যকে কটাক্ষ করেন এবং রাজ্যের 42টি কেন্দ্রে নির্বাচিত সাংসদদেরকে আবেদন জানান বাংলাকে সোনার বাংলা বানানোর জন্য সবাই মিলে একসাথে যেন দিল্লিতে আওয়াজ তোলেন। দেখুন, শুভেন্দু অধিকারী জন্য আমি কি বলবো, ওনার অ্যাকচুয়ালি কি আছে না, রেজাল্টের পরে উনি দিল্লিতে উত্তর দিতে পারছেন না কি কেন এরকম রেজাল্ট হয়েছে। আর বাই ইলেকশনের রেজাল্ট দেখে তো একদম মানে উনি তো অমিত শাহকে গিয়ে কি বলবেন, ফাটাফাটি রেজাল্ট হয়েছে, ওটা তো আমরা বলতে পারি। দেখুন, শুভেন্দু অধিকারী এখন অনেকগুলো জিনিস বলেন, কি বলেন আমরা ওর উপরে উত্তর দিতে চাই না। আমরা মমতার সৈনিকটা, আমরা চুপচাপ আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। মমতার পশ্চিমবঙ্গে, আমি মমতাদির পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু, শিখ, মুসলিম, ইসাই, বিহারি, ইউপি, বাঙালি সবারই উন্নয়ন হচ্ছে। সবাই একদম ঠান্ডা শ্বাসে ভালো রকম আমরা সার্ভাইভ করছি, গ্রো করছি আর এনজয় করছি। এটাই কি বিজেপির? এটা হতেই পারে। বিজেপি তো দেখতে ওনার তো শুনুন, ওনার ক্যাম্পেনে ওরা মমতা খারাপ, অভিষেক খারাপ, কিন্তু নিজে ওরা বাংলার পক্ষে কি ভালো করবে কেউ বলতে পারেন। আপনি দেখুন এখানে ওরা যখন নেগেটিভ ক্যাম্পেইন করে, লক্ষ্মী ভান্ডারে কোনো উত্তর আছে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে? রূপশ্রী কোনো উত্তর আছে? কন্যাশ্রী কোনো উত্তর আছে? দিক না। বিজেপি স্টেটটা এসব কপি করছে স্কিমটা। হিন্দি ভাষীর ওপরে বিজেপি খুব ডিপেন্ডেবল ভোটের জন্য। আর হিন্দি প্রকোষ্ঠে আমাদের তৃণমূলের একটা সংগঠন। আমি হিন্দিতে বলবো, হিন্দি ভাষাভাষী किसी की बपौती नहीं है, তার বাবার সম্পত্তি নেই। হিন্দি ভাষাভাষী ওখানে ভোট দেবে যারা হিন্দি ভাষাভাষীকে মন দিয়ে প্রেম করবে, আর সেটা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমি আমার বক্তব্যে একটু আগে বললাম, আজাদি থেকে কোনো প্রাইম মিনিস্টার, কোনো চিফ মিনিস্টার হিন্দি भाषाभाषी যত ওলক করেনি, যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা নিজে করে दिए। हिंदी भाषाभाषी इलाकों में बीजेपी ज्यादा जीतती है, ऐसा देखा जाता है। ये आपका गलत धारणा है। आज वो नॉर्थ बंगाल में जीती है, नेपाली भाषा में भी जीती है, कहीं कोई और जगह जीती है। देखिए, सारा वोट हमको मिले ये कोई जरूरी नहीं, हम भगवान नहीं। हम लोग उन एरिया में आज पहली बार कूच बिहार और रायगंज 2 बार हम लोग को नॉर्थ बंगाल में एंट्री मिली, जहां से हम लोग कभी नहीं जीतते थे। तो वहां के लोगों का भी मन बदल रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक है कि अब हम लोगों को वहां पे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली बार बांकुड़ा से रिजल्ट कुछ और था, इस बार रिजल्ट कुछ और था। मेहनत किया, रिजल्ट निकला। बारानगर से यहाँ पे तापोदा थे, तापोदा को जीतना चाहिए था ना, या बीजेपी का कैंडिडेट मतलब जोर लगाया, बट शांतिका जी जीती। इनके ऊपर कितना गंदा कैंपेन किया गया। इनके देखिए, आज हम लोग, मैं पत्रकार हूँ, ये एक आर्टिस्ट हैं, हम लोग राजनीति में आए सेवा करने के लिए। इसका मतलब हमारा जो प्रोफेशन है उसको देखे तो हमको गाली गलौज नहीं देना चाहिए, हमारे परिवार को देखे नहीं। मगर उन लोगों ने उस नीचता तक काम किया, नतीजा लोगों ने जवाब दिया। बीजेपी ये भी कह रही है कि हमारी सीट कम है लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा है। ऐसा है, मैंने कहा ना, अब दिल्ली वाले जो उनके मालिक हैं उनको जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। अब वोट परसेंटेज बढ़ा है, घटा है, क्या है, नहीं है। हम लोग 29 जीते और वो लोग 12 सीट जीते। हम चाहेंगे कि बीजेपी के जितने एमपी, ममता बनर्जी के जितने एमपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बंगाल को एक सोनार बंगला बनाने के लिए दिल्ली में एक साथ आवाज उठाएं। बीजेपी का एजेंडा टीएमसी का एजेंडा नहीं, एजेंडा बंगाल का है। एजेंडा है बंगाल के लिए काम करने का, एजेंडा है बंगाल। तो मैं आमंत्रण देना चाहता हूं खासकर उन लोगों को जिन्होंने जो एमपी बन के वो लोग न बंगाल में दिखते हैं न बंगाल के लिए आवाज उठाते हैं। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। इस बार तो डबल डिजिट पार करके, अगली बार डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाओ। जहां भी घटना करती हूँ, अनुरोध करता हूँ हमारे बीच उपस्थित गारुड़िया पौरसभा के वाइस चेयरमैन
अशोक सिंह जी को टीटागढ़ म्यूनिसिपल के चेयरमैन श्री म्यूनिसिपल के 20 नंबर वार्ड के काउंसलर बैरकपुर टाउन। मैं बता रहा था कि ये आवेग एक आक्रोश है हम लोग का। 21 जुलाई और दीदी जो आंदोलन की थी वोटर आई कार्ड के लिए, उसी में हमारे 13 जवान शहीद हो गए थे। उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी ऐसी नीति है कि आज से करीब 30 साल पहले हमारे 13 जवान शहीद हुए थे। आज भी किंतु उनके परिवार का ख्याल रखा जाता है कि कई जवान मारे गए थे, कई कर्मी मारे गए थे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ गई कि सीपीएम के साथ कांग्रेस हाथ मिला लेता है। लेकिन हमें गर्व बोध होता है हमारी नेत्री के ऊपर कि आज भी 30 साल पहले हमारे जो 13 जवान शहीद। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% জিএসটি। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।